दर्शक बंधु एही मूल्यवान कथागुड़िकु टिके ध्यान रे शुणन्तु। 1 नंबर जेउ नारी स्वामी को देवता भली पूजा करे एवं मन जानी सेवा करे ताकू सर्वदा देवादेवींकर आशीर्वाद मिलिथाए। 2 नंबर जेउ महिला मानकर नाक अग्रभागरे कलाजाई चिन्ह देखा जाइथाए सही महिला माने सौभाग्यवती होइथांती। 3 नंबर जेउ महिला मानकर कपाଳରେ कलाजाई रही थाए सही महिला माने धनवान और कृतिवान होइथांती। 4 नंबर जेउ महिला मानकर नाक चेपेटा होई थाए सही महिला माने बुद्धिमती और गुणवती होइथांती। 5 नंबर जेउ महिला मानकर चाली हाथी चलला परी झुली झुली चालुथांती सही महिला माने सौभाग्य लक्ष्मी और सौभाग्यवती होइथांती। 6 नंबर जेउ महिला मानकर पादरे अनामिका आंगुली न थाए सही महिला माने कलिहुड़ी होइथांती सेमाने मध्य स्वामीद्रोही होइथांती। 7 नंबर जेउ महिला मानकर पादर मध्यम आंगुली जदि भूमि रे लागु न थाए तेबे जानिबो जे सही महिला मानकर दुईटा स्वामी हेबाकू जाउछंती। 8 नंबर जेउ महिला मानकर पाद चिकण नख तंबा रंग परी तली पादरे माछ अंकुश चक्र चिन्ह थाए सेमाने साक्षात लक्ष्मी सदृश्य होइथांती। 9 नंबर जेउ महिला मानकर कानी आंगुठी भूमि रे लागि न थाए सही महिला माने प्रथम विवाहिता स्वामी को विनाश करिथांती। विधवा पर जदि से पुणी बाहा हुअंती तेबे द्वितीय स्वामीर मध्य विनाश घटाइथांती। 10 नंबर जेउ महिला मानकर गोइठी और पाद अल्प उच्च थाए और पाद तले चक्र माछ और पद्म लंगल चिन्ह थाए सही महिला माने राजपत्नी होइथांती। 11 नंबर जेउ महिला मानकर मथारे लोम एवं शिरा देखा जाए सेमाने आजीवन रोगिणी होइथांती। 12 नंबर जेउ महिला मानकर केश कुंचुकुंचिया केश गुड़िक सूक्ष्म और अत्यंत चिकण सेमाने सौभाग्यवती होइथांती। 13 नंबर जेउ महिला मानकर केश घन कला और कुंचुकुंचिया सेमाने सर्वदा जीवन रे सुख भोग करिथांती। 14 नंबर जेउ महिला मानकर केश लंबा न होई छोट छोट सरू और सुंदर देखा जाउथिबो सेही महिला माने राजकन्या होइथांती। 15 नंबर जेउ महिला मानकर लंबा केश और चिकण होई थाए सही महिला माने पुरुषों पई सौभाग्यवती होइथांती। 16 नंबर जेउ महिला माने प्रत्येक कथारे हो होई हसंती सही महिला मानकर चरित्र केबे भी भल होई न थाए। 17 नंबर जेउ महिला माने हसिला बेले तांको शरीर थरु थाए सही महिला माने सौभाग्यवती होइथांती। 18 नंबर जेउ महिला माने हसिला बेले सेमानक दांत बाहर को देखा जाए नहीं सेमाने अति सुखी अटंती। 19 नंबर जेउ महिला मानकर मुंडरे गोटे सरल रेखारे सिंथी काटी थांती सही महिला माने ऐश्वर्यलक्षणी होइथांती। 20 नंबर जेउ महिला माने हसिले दुई गालरे गात भली देखा जाउथाए सही महिला माने लंपटी होइथांती। 21 नंबर जेउ महिला माने कणई कणई अनाई मुरुकी मुरुकी हसुथांती सही महिला माने सर्वदा अन्य पुरुषों प्रति आकृष्ट थांती। 22 नंबर जेउ महिला माने हसी हसी कथा कहला बेले तांकर आखि बिलेई परी देखा जाए सही महिला माने बहुत कामिका अटंती। 23 नंबर जेउ महिला माने हसिला बेले दांतर उपरी भाग देखा जाउथाए सही महिला माने चोरणी प्रकृतिर होइथांती। 24 नंबर जेउ महिला मानकर पादर गोइठी असमान होइथाए सही महिला माने जीवन रे दारिद्र्य और कक्षाघात दिन काटुथांती। 25 नंबर जेउ महिला मानकर मुंड बड़ होइथाए सही महिला माने स्वभाव रे खल प्रकृतिर होइथांती। 26 नंबर जेउ महिला मानकर मुह गोलाकार होइथाए सही प्रकार महिला माने सुलक्षणी स्वभावर अटंती।
27 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଅତି ସରୁ ବା ଗୋଜିଆ ଦେଖାଯାଏ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଜିଦଖୋର ପ୍ରକୃତିର ଅଟନ୍ତି। 28 ନମ୍ବର, ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ କୁବେରଙ୍କର ଫଟୋ ଆଣି ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବିନା କାରଣରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥାଏ ସେ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ନପୁଂସକ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ ତାହାର ଓଜନ ବଳ ଏବଂ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। 31 ନମ୍ବର, ଭୁଲରେ ବି କାହାକୁ ନିଜ ଘର ଝାଡ଼କୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଲୁଚେଇକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଗୋଇଠା ମାରିବେନି ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ରାତିରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ। 32 ନମ୍ବର, ନାରୀମାନେ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଗୋଡ଼ମୁଦି, ପାଉଁଜି ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଆଭୂଷଣ ନାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀକୁ କେବେ ବି ବେକ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ନାରୀର ଆଭୂଷଣ ଘରର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 33 ନମ୍ବର, ରୋଷେଇ ଘରର ବେଲଣା, କାଠି, ତାୱା ଆଦି କାହାକୁ ବି କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ହେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦହି, କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଅଟା ଭଳି ଧଳା ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ ବି କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ବି ଯେତେ ବି ଦରକାର ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି ରୋଷେଇ ଘରୁ ନାରୀମାନେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 35 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ତେବେ ସେ ଘର କାମ କରିକି ଥକି ଯାଆନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଘଷାମୋଡ଼ା କରିଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ।